अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद व सलाम पढ़कर तुम्हें भी ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा 11 रजबुल मुरज्जब का इंशाअल्लाह 11 रजबुल मुरज्जब के 10 बातें हमें हदीसा मालूम कर लेंगे। इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार भी उन 10 लोगों में होता है जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। आप इस्लाम लाने वालों में अव्वलीन साबिकीन में से हैं। ग़ज़वा-ए बदर के अलावा, ग़ज़वा-ए बदर का तो जंगे बदर के अलावा तमाम ग़ज़वात में का तो बाकी के पूरे जंगा में शिरकत फरमाई। आपको बेत रिज़वान का भी शर्फ हासिल है। जंगे उहुद के दिन जब दुश्मनों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तीरों का निशाना बना रखा था, तो उस वक्त हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही अपने जिस्म के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, जिसकी वजह से उनका हाथ शाल का तो बेकार और बेजान हो गया। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़मीन पर चलने वाले किसी शहीद को देखकर खुशी हासिल करना चाहे तो वो तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ियारत कर ले। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु 6 हिजरी में जंगे जुमाल में शहीद हुए। अब आपको अल्लाह की कुदरत बारिश के बारे में। अल्लाह ताला बादलों के ज़रिए इतनी बुलंदी से बारिश बरसाता है कि अगर वो अपनी रफ्तार से ज़मीन पर गिरती तो ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते और तमाम जानदार हैवानात, पेड़ पौधे, खेती बाड़ी सब फना हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़िज़ा में अपनी कुदरत से इतनी रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि तेज़ रफ्तार बारिश उनसे गुज़र कर जब ज़मीन पर आती है तो इंतहाई धीमी हो जाती है, जिससे दुनिया की तमाम चीज़ें तबाह और बर्बाद होने से महफूज हो जाती हैं। बेशक ये अल्लाह का कुदरती निज़ाम है जो बारिश को इतने अच्छे अंदाज में बरसाता है। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, तमाम किताबों पर ईमान लाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की ज़ात, उसके रसूल और उसकी किताब यानी कुरान पर ईमान रखो जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारी और हर उस किताब पर जो उसने पहले उतारी थी। और जो शख्स अल्लाह का, उसके फ़रिश्तों का, उसकी किताबों का, उसके रसूलों का और यौम आखिरत का इनकार करे, वो भटक कर गुमराही में बहुत दूर जा पड़ा है। सूरह निसा 130 आयत के रेफरेंस में से। इसमें नोट क्या करते हो, तमाम आसमानी किताबों के बारे में ये ईमान लाना फ़र्ज़ है कि सब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई थी। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, मुस्कुराते हुए मुलाकात करना। हज़रत ज़रीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरे इस्लाम लाने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी भी किसी भी वक्त अपने पास हाजिर होने से नहीं रोका और जब भी मुझे देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे। सही बुखारी हदीस 3035 के रेफरेंस में से। अब आपको एक अहम आमाल की फ़जीलत, बेवा और मिस्कीन की मदद करने पर सवाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा और मिस्कीनों की ज़रूरत पूरी करने वाला अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद की तरह या दिन में रोज़ा रखने वाले और रात भर नमाज़ें पढ़ने वाले की तरह हैं। सही बुखारी 6006 सफ़ान बिन सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से।
اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں، شراب کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل پر چھا جانے والی ہر چیز شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے نشہ آور چیز پی لی تو اس کی 40 دن کی نمازوں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر وہ آدمی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر وہ 4تھی مرتبہ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اس کو جہنمیوں کا خون اور پلائے۔ ابو داؤد 3680، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو دنیا کے بارے میں، دیندار شخص کا مالدار ہونا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہت اچھا اور دل بہت خوش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ پھر اہل مجلس دولت مندی اور دنیاوی خوشحالی تو کچھ تو تذکرہ کرنے لگے کہ وہ اچھی چیز ہے یا بری، اور دین اور آخرت کے لیے مضر ہے یا مفید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں، اور صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے جس کا شکر واجب ہے۔ مسند احمد 23228، عبید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو آخرت کے بارے میں، دوزخ کا سانپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں، ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ مسند احمد 17712، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو طب نبوی سے علاج۔ نہار منہ اجوا کھانے کا فائدہ کا تو نہار پیٹ سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عظیم کھجور اجوا میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور اگر اسے نہار منہ کھایا جائے تو یہ زہروں سے تریاق ہے۔ صحیح مسلم 5462، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو قرآن کی نصیحت کے بارے میں، عورتوں کا مہر خوشی سے ادا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں تو اس کو لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھا لیا کرو۔ سورہ نساء میں 4واں آیت کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 11 رجب المرجب کا بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل ہمیں 12 رجب المرجب کا بات کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔